अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने पिंडी का जलसा देखा होगा, आपने इमरान खान को भी देखा होगा। मैंने भी पिंडी का जलसा देखा, मैंने भी इमरान खान को देखा। क्या मुस्तकिल मिजाज है, क्या हिम्मत वाला है। वाकर पर चलकर लंगड़ाता हुआ स्टेज पर आया। चेहरे पर दर्द था मगर ना लहजे में खौफ, ना बातों में डर। इक़्तिदार से निकाला जा चुका है, इक़्तिदार से निकाला जा चुका है, जान से मारने की कोशिश भी हो चुकी है और जान को अभी भी ख़तरा है। ये सियासी मुखालफिन कहते हैं जान को अभी भी ख़तरा है। दहशतगर्द, फसादी, फितना, काफर, गद्दार बना दिया गया है। किरदार कुशी की इंतहा हो चुकी है। सारे सियासी झारे पहलवान इसके मुखालिफ हैं, चारों तरफ से इस पर हमले हो रहे हैं, मगर ना थक रहा है, ना हार रहा है, ना मैदान से भाग रहा है। क्या हिम्मत वाला है, क्या मुस्तकिल मिजाज है। ना डील, ना ढील, ना बीमारी के बहाने लंदन, ना इनकलाब को लेकर छुट्टियों पर यूरोप, ना किसी मौके पर, याद करें गुजरांवाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना मरियम नवाज साहबा की, ना किसी मौके पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ना किसी जगह पर मुश्किल सवाल हो तो ये कह देना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही। ना किसी मौके पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ना किसी मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही। ना कभी ट्विटर खामोश हुआ, ना इनकलाब सोया, ना कमर दर्द, ना जाली मेडिकल रिपोर्टें, ना रहम की अपीलें। क्या मुस्तकिल मिजाज है, क्या हिम्मत वाला है। अच्छा, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी एक लंबी कहानी है। वो खिलाड़ी था, बड़े बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी कहते थे, बड़े बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी मजाक उड़ाते थे। ये और खिलाड़ी, ये और खेल, ये और मतलब ये मुंह और मसूर की दाल। लेकिन फिर वो कमाल का खिलाड़ी बन गया, वो कप्तान बना। बड़े बड़े खिलाड़ी मजाक उड़ाते थे। ये और कप्तान, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल, वो अपने दौर का कामयाब कप्तान ठहरा। इसने कहा मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा। बड़े बड़ों का हादसा निकल गया, बोले ये और वर्ल्ड कप, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल। इसने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। है ना मुस्तकिल मिजाज, है ना हिम्मत वाला। इसने कहा मैं शौकत खानम बनाऊंगा। सब अक्ल वालों ने कहा नामुमकिन। सब नाकद बोले ये मुंह और मसूर की दाल। इसने शौकत खानम भी बना दिया, और ना सिर्फ शौकत खानम लाहौर बना दिया, बल्कि अब शौकत खानम पेशावर और कराची भी। इसने कहा मैं मियाँ वाली में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। कि सब जो साथी थे उनको भी यकीन ना आया। मुखालफिन ने तो कहना ही था कि ये मुंह और मसूर की दाल। इसने यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी मियाँ वाली में बना दी और चला दी। अच्छा, आगे आ जाएं। वो सियासत में आया, ठट्ठे, मजाक, जुगतें, लतीफ़े और नाकामियाँ, सब के सब कहते थे सियासत और ये मुंह और मसूर की दाल। एक दिन इसकी पार्टी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई, तीसरी बड़ी सियासी पार्टी बन गई, तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। अच्छा, इसने कहा हम इक़्तिदार में आएंगे, हम हुकूमत बनाएंगे, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। मुखालफिन ने कहा शेरवानी सिलवा लो, काम आएगी अगली शादी पर। जहाँ तक वजारत उज़्मा का ताल्लुक है, उस शेरवानी का एक बटन भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। और नवाज शरीफ साहब ने तो भरे जलसे में कह दिया ये वज़ीर आज़म बनता है, वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखता है, ये मुंह और मसूर की दाल। और फिर इसने शेरवानी तो नहीं सिलवाई, क्योंकि एक कौमी असम्बली के नायब कासद से या कौमी असम्बली के एक मुलाजिम से वो एक वेस्ट कोट लेके पहन ली, मगर इसने वजारत उज़्मा की हल्फ उठाते हुए शेरवानी पहनी। और जो शेरवानी का बटन भी नहीं देते थे वो देखते रहे कि कैसे शेरवानी इसने पहनी और वज़ीर आज़म बन गया। अच्छा, वो इक़्तिदार से निकला, सब ने कहा ख़त्म हो गया, मुक गया, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी बताती थी कि जो भी इक़्तिदार से निकलता था फारिग हो जाता था।
وہ اقتدار سے نکلنے سے پہلے کہہ رہا تھا میں اقتدار سے نکلوں گا خطرناک ہو جاؤں گا، وہ اقتدار سے نکلا خطرناک ہو گیا، حکومت چھن گئی، اقتدار سے نکلا، سب طاقتیں اس کے مخالف ہوئیں، سب سیاسی دشمنوں نے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اس کے خلاف انہوں نے ایکا کر لیا۔ 7 ماہ ہو گئے ہیں، میدان میں موجود ہے، پہلے سے زیادہ مقبول، پہلے سے زیادہ عوامی محبوب، پہلے سے زیادہ طاقتور، ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، سب irrelevant ہو گئے ہیں۔ کوئی یورپ ہے، کوئی علاج کروا رہا ہے، کوئی دورے پہ دورے کر رہا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہے، کوئی اپنے آل بچا رہا ہے، کوئی اپنا مال بچا رہا ہے، کوئی اپنا کھال بچا رہا ہے، لیکن سیاست میں صرف یہی موجود ہے۔ یہ کچھ کہتا ہے تو سارا دن اس کے کچھ کہنے کے جواب میں گزر جاتا ہے، سب کے سب سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اچھا، زندگی میں اس نے کئی پلسرات عبور کیے، پلے بوائے پلسرات عبور کیا، طالبان خان والا پلسرات عبور کیا، پاگل پن ہے یعنی پلے بوائے ہے، طالبان خان ہے، پاگل خان ہے، افیمی ہے، نشئی ہے، جادو ٹونے والا ہے، اور شادیوں والا لمبا سلسلہ، شادی، سیتا وائٹ، بچی، یہ سارے پلسرات عبور کر گیا۔ اچھا، یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، اس نے غلطیاں کی، اس نے غلطیاں مانی بھی، وہ اقتدار میں آ کر اس ڈیلیور بھی نہ کر سکا، ویسے ڈیلیور نہ کر سکا جیسے اس سے توقع کی جا رہی تھی، اس نے غلط فیصلے بھی کیے، وہ اپنی باتوں سے پھرا بھی، اس نے اپنے ارد گرد کرپشن پر آنکھ بھی بند رکھی، اداروں کے حوالے سے اس نے ریڈ لائن بھی عبور کی، اس کا توشہ خانہ کیس، اس کا ممنوعہ فنڈنگ کیس، اس کا مذہب کے حوالے سے موقف، وہ نفرت اور تقسیم بھی کم کر سکتا تھا۔ اس نے بہت کچھ ایسا کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے کافی کچھ ایسا کیا بھی جو نہیں کیا جانا چاہیے تھا، مگر جیسے کہا ہے نا کہ وہ فرشتہ تھا نہ شیطان، انسان تھا، غلطیاں کی، غلطیاں مانی بھی، لیکن ان ساری غلطیوں، ان ساری باتوں کے باوجود کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے، کوئی ہے جو یہ ماننے سے انکار کرے، کوئی ہے جو یہ کہے کہ وہ ہمت والا نہیں ہے، وہ مستقل مزاج نہیں ہے، نہ ابھی تک بکا ہے، نہ ابھی تک جھکا ہے، وہ ہمت والا بھی ہے، وہ مستقل مزاج بھی ہے، یہی اس کی اسٹرینتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔